প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত HSLC 1998 পৰা 2020 লৈকে অহা যিকেইটা কাৰেক্ট টেন্স সেই কাৰেক্ট টেন্স কেইটা এই ভিডিঅ'টোত আমি সমাধা কৰিম গতিকে এই ভিডিঅ'টো HSLC 2020 কেণ্ডিডেট সকলৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু ইয়াৰ আগতে যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিবা যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন তোমালোকে লাভ কৰা গতিকে HSLC 1998 আহিছিলে when he entered my room I write a letter the match start before we reach the field ইয়াৰ পিছত আহিছিলে it is time you go home আৰু এই ভিডিঅ'ত আমি কাৰেক্ট টেন্সৰ ৰুলখিনি আলোচনা নকৰোঁ ইয়াৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কাৰেক্ট টেন্সৰ সকলোখিনি ৰুল তাত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তোমালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিবা গতিকে ইয়াত আমি বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট এনচাৰটোহে চাম গতিকে when he entered my room I write a letter এইটো হ'ব when he entered my room I was writing a letter ইয়াৰ পিছত আছে the match start before we reach the field এইটো হ'ব the match had started before we ইয়াৰ পিছত আছে it is time you go home এইটো হ'ব it is time you went home ইয়াৰ পিছত 1999 আহিছিলে we shall wait here until he come back এইটো হ'ব we shall wait here until he comes back when he came in I write a letter এইটো হ'ব when he came in I was writing a letter HSLC 2000 আহিছিলে he walked across the road when a scooter hit him এইটো হ'ব he was walking across the road when a scooter hit ইয়াৰ পিছত আছে I wish I accept the job এইটো হ'ব I wish I accepted the job hurry up the taxi wait এইটো হ'ব hurry up the taxi is waiting ইয়াৰ পিছত আছে they live in Delhi for 10 years এইটো হ'ব they have been living in Delhi for 10 years ইয়াৰ পিছত আছে she died after she suffered for 5 years এইটো হ'ব she died after she had suffered for 5 years ইয়াৰ পিছত আছে 10 years passed since I meet you এইটো হ'ব 10 years have passed since I meet you ইয়াৰ পিছত আছে when he came it be all over এইটো হ'ব when he came it was all over he stay here until you return he will stay here until you return ইয়াৰ পিছত 2002 আহিছিলে when he started for office it still rain এইটো হ'ব when he started for office it was still raining ইয়াৰ পিছত আছে I not meet my friend for ages এইটো হ'ব I have not met my friend for ages ইয়াৰ পিছত আছে if you request him he would have helped you এইটো হ'ব if you had requested him he would have helped you ইয়াৰ পিছত আছে she worked in this school since 1990 এইটো হ'ব she has been working in this school since 19 ইয়াৰ পিছত আছে we two be friends for long এইটো হ'ব we two have been friends for long ইয়াৰ পিছত 2003 আহিছিলে we know each other for the last 10 years এইটো হ'ব we have known each other for the last 10 years ইয়াৰ পিছত আছে if I know his address I would have contact him এইটো হ'ব if I had known his address I would have contact him ইয়াৰ পিছত আছে look there go the bus এইটো হ'ব look there goes the bus ইয়াৰ পিছত 2004 আহিছিলে he cannot play in the match as he injured his foot এইটো হ'ব he cannot play in the match as he has injured his foot ইয়াৰ পিছত আছে I wish I can help you এইটো হ'ব I wish I could help you ইয়াৰ পিছত আছে if I be you I should not accept that post এইটো হ'ব if I were you I should not accept that post ইয়াৰ পিছত 2005 আহিছিলে এটো এটা প্ৰেগ্ৰাফ হিচাপে দিয়া আছে I hurried back to the room feel very nervous for it is much easier steal something than to return it undetected I opened the door quietly then stand in the doorway in clouded moonlight Onil was still asleep I crept to the head of the bed and my hand come up with the notes আৰু এটো হ'ব I hurried back to the room feeling very nervous for it is much easier to steal something than to return it undetected I opened the door quietly then stood in the doorway in clouded moonlight Onil was still asleep
I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. ইয়াৰ পিছত 2006ত আহিছিলে father is not at home he go out এটো হ'ব father is not at home he has gone out ইয়াৰ পিছত আহিছিলে he reached the station before the train departed এটো হ'ব he had reached the station before the train departed ইয়াৰ পিছত আহিছিলে it is time we return home এটো হ'ব it is time we returned home ইয়াৰ পিছত আছে the new teacher teach us now for 6 months এটো হ'ব the new teacher has been teaching us now for 6 months ইয়াৰ পিছত আছে মোহন reached home before it started raining এটো হ'ব মোহন had reached home before it started raining ইয়াৰ পিছত আছে he told us that he never tell a lie এটো হ'ব he told us that he never tells a lie ইয়াৰ পিছত আহিছিলে our teacher go to London last year এটো হ'ব our teacher went to London last year ইয়াৰ পিছত আহিছিলে John write a number of short stories এটো হ'ব John has written a number of short stories ইয়াৰ পিছত আহিছিলে we should never tell a lie এটো হ'ব we should never tell a lie ইয়াৰ পিছত 2009ত আহিছিলে the lady slipped while she climbed the steps এটো হ'ব the lady slipped while she was climbing the steps ইয়াৰ পিছত আছে we shall wait here until he come back এটো হ'ব we shall wait here until he comes back ইয়াৰ পিছত আছে he talks as if he know everything এটো হ'ব he talks as if he knew everything 2010ত আহিছিলে he jumped off the bus while it moved এটো হ'ব he jumped off the bus while it was moving ইয়াৰ পিছত আহিছিলে he said that he pushed the letter এটো হ'ব he said that he had posted the letter he be a teacher since 1994 এটো হ'ব he has been a teacher since 1994 ইয়াৰ পিছত 2011ত আহিছিলে we know each other for 5 years এটো হ'ব we have known each other for 5 years ইয়াৰ পিছত আহিছিলে the other day I meet a magician in the bazaar এটো হ'ব the other day I meet a magician in the bazaar ইয়াৰ পিছত 2012ত আহিছিলে she said that she will help her friend এটো হ'ব she said that she would help her friend ইয়াৰ পিছত আছে the boys play in the garden when the tree fell down এটো হ'ব the boys were playing in the garden when the tree fell down ইয়াৰ পিছত আহিছিলে I wish I be a king এটো হ'ব I wish I were a king ইয়াৰ পিছত আছে the boy sleep don't disturb him এটো হ'ব the boy is sleeping don't disturb him ইয়াৰ পিছত 2014ত আহিছিলে she read a book when I saw her এটো হ'ব she was reading a book when I saw her ইয়াৰ পিছত আছে she be a teacher since 2002 এটো হ'ব she has been a teacher since 2002 ইয়াৰ পিছত 2015ত আহিছিলে the bell rang after we finish our work এটো হ'ব the bell rang after we had finished our work ইয়াৰ পিছত আহিছিলে please ring me up as soon as he come এটো হ'ব please ring me up as soon as he comes ইয়াৰ পিছত HSLC 2016ত আহিছিলে it is time we go to bed এটো হ'ব it is time we went to bed ইয়াৰ পিছত আহিছিলে she behaves as if she know everything এটো হ'ব she behaves as if she knew everything ইয়াৰ পিছত HSLC 2017ত আহিছিলে if it rain we shall not go out এটো হ'ব if it rains we shall not go out ইয়াৰ পিছত আহিছিলে we know each other for the last 10 years এটো হ'ব we have known each other for the last 10 years 2018ত আহিছিলে if I be you I would not have called him again এটো হ'ব if I were you I would not have called him again ইয়াৰ পিছত আছে the principal is not in his room he go out এটো হ'ব the principal is not in his room he has gone out ইয়াৰ পিছত 2019ত আহিছিলে they live in Delhi for 10 years এটো হ'ব they have been living in Delhi for 10 years ইয়াৰ পিছত আহিছিলে when he came it be all over এটো হ'ব when he came it was all over ইয়াৰ পিছত আহিছিলে
হি ষ্টে হিয়াৰ আনটিল ইউ ৰিটাৰ্ণ এইটো হ'ব হি উইল ষ্টে হিয়াৰ আনটিল ইউ ৰিটাৰ্ণ ইয়াৰ পিছত HSLC 2020 আহিছিলে আই গো দেয়াৰ বিফৰ শ্বি ৱেণ্ট এইটো হ'ব আই হেড গান দেয়াৰ বিফৰ শ্বি ৱেণ্ট ইয়াৰ পিছত আহিছিলে 10 years পাছ সিন্স আই মিট ইউ লাষ্ট এইটো হ'ব 10 years হেভ পাছড সিন্স আই মিট ইউ লাষ্ট ইয়াৰ পিছত আহিছিলে when she came I write a letter এইটো হ'ব when she came I was writing a letter আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কমেন্ট আৰু যিমান পাৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভিডিওসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা